नमस्कार। आजी आमे एकाठी मिसी भारतीय संस्कृतिर एक बहुत मजादार दिगको बुझिबाकु चेष्टा करिबा। केबे भाबिछंती किपरि गोटिए जागार माटी, पानी, पवन माने तारो भूगोल सेठाकार लोकंक नाच, गीत आउ पर्वपर्वाणीकु एते गभीर भावे गढ़ी पारे? तेबे चालंतु एही रोमांचकर यात्रारे बाहारिबा। आउ एही कथाटी ही आमर आजिर आलोचनार मूलमंत्र। भाबंतु टिके गोटिए पटे पंजाबर समतल क्षेत्ररे होइथिबा भांगड़ा नाचर सेही दमदार डियां लागे सते जेमती माटीरु शक्ति बाहारुछि। आउ अन्यपटे आम पूर्व उपकूलर ओडिसी नृत्य तार गतिरे समुद्र लहरीर कोमलता आउ लास्यमयता भरी रहिछि। देखिले त गोटिए कृषिर कठिन परिश्रमर काहानी कहुछि तो आरटी समुद्रर सुंदरताकु निज भितरे साइती रखिछि। अच्छा, तेबे भारतीय नृत्यकू मोटामोटी भावे दुईटी भागरे बांटी दिया जाई पारे। गोटिए हेला शास्त्रीय नृत्य आउ अन्यटी हेला लोकनृत्य। गोटिएरे कठोर नियम आउ आध्यात्मिकता रहिछि आउ अन्यटी हेउछि साधारण लोकंक मनर खुशीर स्वतः प्रभुत्व प्रकाश। तेबे ए दुईटा भितरे फरक कौन? देखंतु, शास्त्रीय नृत्यर चेर रहिछि मंदिर आउ आम पुरुणा ग्रंथ जेमतिकि नाट्यशास्त्र भितरे। एहा एक प्रकार कठोर साधना, वर्ष वर्ष लागि जाए एहाकु शिखिबाकु। किंतु लोकनृत्य एहा तो सीधा माटीरु लोकंक खेतबाड़ीरु जन्म नेइछि। एहा सेमानंक दैनन्दिन जीवनर खुशी, दुख, अमल आउ पर्वपर्वाणीर एक सीधा सड़क सामूहिक प्रतिफलन। किंतु शास्त्रीय नृत्य माने एमिति नुहे जे सबु गोटिए प्रकारर। अरे बाह, एहा भितरे भी केते जे विविधता। गोटिए पटे भारतनाट्यमर शक्त ज्यामितिक मुद्रा तो अन्यपटे कथकर चक्री भଳି द्रुत घूर्णन। तबे एही शास्त्रीय नियमगुड़िका प्रकृतिरे किपरि नृत्यरे जीवंत होई उठे ताकू भल भावे बुझिबा पाई चालंतु आम निज ओडिशार गर्व ओडिसी नृत्य उपरे टिके नजर पकाइबा। ओडिसी नृत्यर सबुठु बड़ सौंदर्य होछि तार एही द्वैत रूप। देखंतु, गोटे पटे अछि चौक मुद्रा, एकदम वर्गाकार, स्थिर आउ शक्तिशाली। एहा सते जेमती भगवान जगन्नाथंकु दर्शाउछि। आउ ठीक ता पर मुहूर्तरे नृत्यशिल्पी चाली आसंती कोमल आउ लास्यमय त्रिभंग मुद्राकु। शरीररे तीनोटी बंकिमा। एहा नारी सुलभ कोमलतार प्रतीक। शक्तिरु कोमलताकु एही जो सुंदर परिवर्तन, सेथिपाई तो ओडिसीकु चलंती मूर्ति बोली कुहाଯାଏ। अच्छा, तेबे नृत्य कथा तो बहुत हेला। एबे चलंतु आम संस्कृतिर आउ एक गुरुत्वपूर्ण अंग आम पर्वपर्वाणीयांकु जिबा। भारतरे गोटी मजा कथा हेउछि एठारे अधिकांश पर्व कांथरे टंगा होइथिबा क्यालेंडरकु देखि पालन करा जाय नाही, बरं खेतरे थिबा फसलकु देखि पालन करा जाय। एहार सबुठु बढ़िया उदाहरण हेउछि आसामर बिहु पर्व। देखंतु, एहा गोटिए पर्व नुहे बरं तीनोटी पर्वर एक चक्र। एप्रिल रे जेतेबेले मंजी बुणा जाए आसे रंगाली बिहु, आनंद आउ उत्साहर पर्व। तापरे अक्टोबर रे जेतेबेले फसल बढ़ु थाए आउ चासीर हाथ खाली थाए सेतेबेले पालन हुए कंगाली बिहु माने अभावर पर्व। सेतेबेले फसलर सुरक्षा पाई प्रार्थना करा जाए। आउ शेषरे जानुआरी रे जेतेबेले फसल कटा सरी थाए आसे भोगाली बिहु माने भोग बा भोजीर पर्व। केते सुंदर भावे एहा कृषि सह जोड़ी होइछि नुहे। आसामरु चालंतु सीधा दक्षिणकु जिबा, केरळकु। एठाकार सबुठु बड़ पर्व हेउछि ओनाम। एहा भी एक अमल पर्व, किंतु एहा केवल भल फसलर उत्सव नुहे। एहा पछरे एक बहुत सुंदर कहानी अछि, राजा महाबळींक कहानी। कुहा जाए तांक शासन कालरे एक सुवर्ण जुग थिला, जेउठी कोनोसी भेदभाव नथिला, समस्ते समान थिले आउ बहुत खुशीरे थिले। ओनाम सेही सुंदर समयर स्मृतिकु पालन कर। आउ एई खुशीर सबुठु बड़ प्रमाण कौन जानती? ताहा हेउछि ओना साद्या माने ओणामर महाभोजी। कल्पना करंतु तो गोटिए कदलीपत्ररे पाखापाखी 26 प्रकारर व्यंजन परसा जाउछि। एहा केवल पेट पाई भोजी नुहे, बरं एहा देखाई थाए जे प्रकृति केते देइछि आउ समस्ते मिलिमिशि ताको बांटी खाइबर आनंद कौन। एहा प्रकृतिरे एकतार एक जीवंत उदाहरण। तेबे एसबु देखिले लागुछि जे आम संस्कृति केते पुरुणा, किंतु गोटे कथा मने रखिबा दरकार। आम संस्कृति कौनसी पत्थरर मूर्ति नुहे जे सबुबेले समान रहिबो। ना, एहा एक जीवंत कहानी बही भଳି, जहा समय आउ परिस्थिति सहित निजर पृष्ठा बदलाउ थाए, नुआ नुआ कहानी जोड़ु थाए। एहार एक चमत्कार उदाहरण हेउछि राजस्थानर कालबेलिया संप्रदाय। भाबंतु तो, एमाने थिले पारंपरिक सापुआ केळा
କିନ୍ତୁ 1972ରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆଣିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ପେଶା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ହାର ମାନିଗଲେ? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ନିଜଲା ସେହି ସାପ ଭଳି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ଶରୀରର ଗତିକୁ ହିଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟକଳାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି କାଲବେଲିଆ ନୃତ୍ୟକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆଉ କଣ ହୋଇପାରେ ଯେ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇପାରେ। ସଂସ୍କୃତି କିପରି କାହାଣୀ କହେ, ତାର ଆଉ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କେରଳର କଥକଲି ନୃତ୍ୟ। ଏଠି କଳାକାର ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ବି ପାଦ ପକାଇବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହୋଇଥିବା ମେକଅପ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପୁରା କାହାଣୀ କହିସାରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଭାଷା, ରଙ୍ଗର ଭାଷା। ଆଉ ଏହି ମେକଅପ୍ର ଗୋଟିଏ ପୁରା କୋଡ୍ ବା ସଂକେତ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଚରିତ୍ରର ମୁହଁ ସବୁଜ, ତେବେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ଦିବ୍ୟ ନାୟକ, ଯେମିତିକି ରାମ ବା ଅର୍ଜୁନ। ଯଦି ମୁହଁରେ ସବୁଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାଥି ବା ଛୁରୀ ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେ ଜଣେ ଖଳ ପ୍ରଭୃତିର ରାଜା, ଯେମିତିକି ରାବଣ। ସେହିପରି ଲାଲ ଦାଢ଼ି ମାନେ ସେ ଏକଦମ ଭୟଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ଧଳା ଦାଢ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କ ପରି ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଣି ବି ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ପଞ୍ଜାବର ଭାଙ୍ଗଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେରଳର କଥକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବିବିଧତା ଭିତରେ କଣ କିଛି ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା। ଏହାର ମୂଳରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କୃଷିର ଘଣ୍ଟା ଅନୁସାରେ ଚାଲେ। ବିହୁ ହେଉ, ଓନାମ ହେଉ କି ପୋଙ୍ଗଲ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏକାଠି ମିଶି ଭୋଜି କରିବା, ପୂଜା କରିବା, ଏସବୁ ସମାଜକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଆମ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିବାର କଳା ଜାଣିଛି। ଏହା ସମୟ ସହିତ ନିଜକୁ ବଦଳାଏ। ଏହି ତିନୋଟି କଥା ହିଁ ଭାରତର ବିବିଧତା ଭିତରେ ଥିବା ଏକତାର ପ୍ରକୃତ ସୂତ୍ର। ତେଣୁ ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସଂସ୍କୃତି କଣ? ଏହା କଣ କେବଳ କିଛି ପୁରୁଣା କାଳର ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଜାଇ ରଖିଛେ? ନା, ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀ, ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶୁଣାଇଥାଏ। ଏହା କହିଥାଏ ଯେ ଆମେ କିଏ, ଆମର ମୂଳ କେଉଁଠି, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରୁ, ଆମର ସେହି ନିଜେ ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କେଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।